प्रतिज्ञा न्यूज को देखा सबुठ बड़ खबर बा चांचल्यकर तथ्य जहाँ लगी प्रतिज्ञा टीवी हाथ में केवल गाँ गहली की सरकारी कार्यानुष्ठान जहाँ सरकार योजना रही से केते दूर साधारण लोकों पाखे पहुंची पारुची तार आउ एक नग्न रूप देखा मिली पुणी खोद केन्द्रापड़ा सहर उपकंठरे केन्द्रापड़ा पौर संस्था बा केन्द्रापड़ा जिला सहर जो पौर संस्था रही पौर संस्थार अंतर्भुक्त मौजा नंबर सारंगर 2 नंबर वार्ड पुणी थे कहूँ बर्तमान सबुठ बड़ खबर जो खबर को एवं सामना करने जाऊँगी एक खबर पूरा अनुसंधान मूलक खबर आवश्यकता रही जे खबर होया जे केवल गाँ गहली बा दूर दूरांतर बा कौन सहर ठारू अनेक दूरतार कथा नुहे ये पूरा सहरवासी कथा पूरा सहर में घटी घटना केन्द्रापड़ा जिला पौर संस्था केन्द्रापड़ा जिला पौर संस्था आसी अनेक विवाद घेर को जे किभली करुछि एठी किए करुछि एवं कौन उद्देश्य रही सस्पेन्स रे कारण एमती प्रधानमंत्री आवास योजना रे एक बड़ धरणर घोटाला होइतिबार एमती चांचल्यकर रोचकमय तथ्य लगी प्रतिज्ञा टीवी हाथ में जितेबाला साधारण जनता सरकार योजना होउछि घोषणा आगामी दिन में आसुछि निर्वाचन तो योजना पर योजना गढ़ी चली सरकार हेले योजना केते दूर पहुंचुछि साधारण जनता पाखरे याकु नै उठिछि प्रश्न तो ए प्रश्न एइथि आम आणुछु सामना को जे सबुठु बड़ खबर जे केन्द्रापड़ा पौर संस्था मौजार 2 नंबर वार्ड अंतर्भुक्त मौजा सारंगरे एभली एक घटना घटी जे कि जणिया व्यक्ति जहाँ सरकारी गाइडलाइन रही जे प्रधानमंत्री आवास योजना कहापाई आवश्यकता एवं प्रधानमंत्री आवास योजना रे केउ माने होई परिबे अंतर्भुक्त यार मध्य एक पूरा तथ्य रही गाइडलाइन रही से सरकारी नियम से सरकारी गाइडलाइन को पूरा पूरी भाव में खुलम खुला बेखातिर करिसंती केन्द्रापड़ा पौर संस्था कार्यकर्ता माने जहाँकि सामना को आसी एभली संगीन तथ्य लगी प्रतिज्ञा टीवी हाथ में आम ये घटना सामना को आणुछु जे जो घटना एवं पौर संस्था हाथ में लगी पौर संस्थार क्यों कर्मचारी जनक एभली कांड भियाइछंती केते टंका होइथिला लांच कारबार ना केते टंका पीसी कारबार याकु नै उठिला चर्चा तो अन्यपटे एभली घटना को विभिन्न महल रे जोर धरी चर्चा जे केन्द्रापड़ा पौर संस्था आसिला विवाद घेरकू जे मनमुखी शासन रे चली पौर संस्था कार्यालय देखा भाई मो कथा लीगल ये कटिज आराम से कटि जाए ये फाइनाल लिस्ट नुहे देखिए आप आम इनभाइट कलु जे तो फास्ट बैच आप जानते आम इनक्वारी कलु 2000 केते जनकर ये लिस्ट आसिले 1200 केते कटी टोटाल हूँ टोटाल सिलेक्शन हेल्ले 175 जन आम लोक डाकिलु कहले आस पक्का तुम डॉक्यूमेंट ठीक कर लोक आसपे चिंता कर 175 जन मतलब पाइले 2200 के अच्छा ये जदि फेक डॉक्यूमेंट देथियो फेक डॉक्यूमेंट रे जदि से अप्लाई करिथियो तो से फेक डॉक्यूमेंट ऊपर केस भी हे परियो कारण से फेक डॉक्यूमेंट मान से मेन हला से दे तो कोनटा दउथि पैसा दे देला पैसा कौन दिखुन बात पैसा क्या दौन नाम नाम फेक डॉक्यूमेंट जेतु देछि ताको जालियाती केस रे भी केस मन कर से गोटा यूपी मजिस्ट्रेट रो एफिडेविट कर दे आम पठेबो बाध्य नै आपन हां निश्चित आम को कर्मचारी आम गोटा अधस्तन कर्मचारी यूपी मजिस्ट्रेट का एफिडेविट कर देछि सेटा नहले आम ना व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट जाए सब मजिस्ट्रेट सी कौन से कौन मजिस्ट्रेट तहसीलदार कौन करते इनक्वारी कले किए जानी तहसीलदार तहसीलदार करते कि सब कलेक्टर करते कि बीडीओ करते मजिस्ट्रेट से करते से डॉक्यूमेंट देते ना नहीं डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट आम सिलेक्शन अच्छा से डॉक्यूमेंट आसला परे पुणी थे तो चेकिंग हम हाँ आम स्पॉट चेकिंग कलु आम मागे देवु अच्छा तू मन कर तुम बापा ना आज बापा मर जाइए तुम सब 3 भाई
मझिया भाई कौन पकेब आउ दी भाई लिगाल हेयर लिगाल हेयर अच्छे तमें हाँ पकई पार आम अच्छे ये अच्छे आम पकई पार कितु सी एग्जिट मजिस्ट्रेट पाखे समस्त तुम भौणी भावनी तुम सिलेक्शन तुम तो भल लोक भी ना सिलेक्शन हो बहुत लोग तार अच्छी ग्रोथ अच्छी कि चाल घर अच्छी से भी ये कर रोचे तार किसी ना से भल लोक ता भी अच्छे से लोक ना कलानी मुझे तुम कहीं भी फर्म पकाउल तुम आउ जन वंचित है ना कटिला फाइनाल मुझे देख तुम भावुच कि मैंने आउ थे पकई पार यहाँ हूँ अर्बान अर्बान वन से हाथ खसला मैंने आउ थे तुम जीवन सारा मापिली तुमको दबनी गवर्नमेंट दब तुम म्यूनिसिपालिटी आउ थे दब वर्कआउट चांस नहीं शुणिक सब कथा ना ये लोक सहजरे माने भूल करुच्ची माने भूल कर पैसा टाटा जो लोक पाइबार योग्य अच्छी पाऊ ता पार्टी जो पदे कथा बाहर से तू भाई राजनीति करुच्ची कौन तू जाने कौन तू डीलर अच्छे मत बोला लाट्रिन गोटे 8,000 टका मुझे अच्छी 8,000 टका भी मिलूँ 6,670 मिलूँ 8,000 मिलूँ लोक 8,000 क्या मिलूँ क्या मुझे देनी मुझे पारि देवी मोर से क्राइटेरिया आसो मत से डॉक्यूमेंट सबमिट करदेवी मुझे एत कला मोटू 10 जन भितर मुझे देती ठीक लोक देखी 8,000 लगा गोटा गणेश साहू छोटाटा देखी से 8,000 पाइब योग्य तार कौन डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट भी जोगेदेला 75% 100% डिजाबिलिटी सर्टिफिकेट देला रेशन कार्ड देला भत्ता कार्ड देला रोजगार प्रूफ देला तो कहीं मुझे देवी मत मोर चाकरी पड़ो मत कौन दे अଯଥା लोक तुम कर लाट्रिन मोटर तैयारी करना से पुणी लोक तैयारी कर देवी एमती 10टा खंड मोटर मुझे देखिए जिले जो ठीक से ठीक ठीक पचे मुंड कटि जाऊ मुंड कटे कौन असुविधा किसी नहीं देखला लोक देखुच लोक पब्लिक सपोर्ट जो थी से भय कर नहीं डर नहीं सी तापर किए कौन कर न कर अलग जिन कहली ये मत मुझे तो क्या किसी कहना आज्ञा बुझे मत अनंत चरण खटुआ मु आईन व्यवसाय करे केन्द्रापड़ा पौरांचल 2 नंबर वार्ड जड़े स्थायी बासिंदा केन्द्रापड़ा पूर्वांचल 2 नंबर वार्ड जो किसी दिन तले एक बड़ घोटाला घटी प्रतिज्ञा टीवी प्रसारण करता जे जो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं कि पौर संस्था होता ये घोटाला कारण जो व्यक्ति को मिलवार आवश्यकता नाला दि जाता अंपटे पालटांगी लोक रोचे गोटे पटे 3 महला कर व्यक्ति को मिलता घर एभली घटना सामना को आसाला एभली दृश्य भी तथ्य भी प्रमाण आम करूँ एमती जो घटना घटी स्थानीय अंचलवासी हिसाब से कौन रखुच्च घटना केवल गोटे घटी ना आउ किसी घटना नहीं केन्द्रापड़ा पौरांचल अनेक किसी घटना अनेक घटना घटी जो प्रधानमंत्री आवास योजना मो देखा भितर आम गाँव में 2-3 जन प्रधानमंत्री आवास योजना मो गाँव हूँ सारंग से प्रधानमंत्री आवास योजना जो हिताधिकारी मैंने चयन होती कोठा घर माटी घर एजबेस्टस घर अच्छी तथापि से हिताधिकारी भाव चयन होती तेणु ए निश्चित जे हिताधिकारी चयन अनियमितता सठिक रूपे तदंत तेणु हिताधिकारी ता व्यतीत बर्तमान हिताधिकारी दृष्टि में देखिली जो कल्पतरु दास नामक आम मौजार जड़े लोक से हिताधिकारी भाव चयन होती प्रकृत पक्षे कल्पतरु दास भाई नरोत्तम दास जड़े डीलर और सरकारी शासक दल आगुआ धड़ी कर्मी से 2 थर पौरांचल 2 नंबर वार्ड म्यूनिसिपालिटी काउनसिलर भाव ठिया हारी संपत्ति आम हिताधिकारी चयन अच्छी संपत्ति निज ना दरकार किंतु बापा कालंदी दास बड़ापा रामचंद्र दास 2 जन मृत ना खतियान अच्छी संपत्ति भाग बंटुआर है ना नरोत्तम दास कालंदी दास भाई हिताधिकारी चयन होती कल्पतरु दास से 4 बखरा विशिष्ट गोटा चाल घर 4 बखरा विशिष्ट गोटा कोठा घर से पिला छुआ एक अन्नरे रोचे बड़ापा बापा भर संपत्ति बंटन होनी कि खतियान वारस संशोधन होनी कि ना रेकर्ड ना किंतु नरोत्तम दास नामक मात्र कल्पतरु दास द्वारा दरखास्त दाखल कराई नरोत्तम दास जे कि छामुआ धड़ी कर्मी उपजिलापाल अच्छा संजय मिश्र से बर्तमान एंडामेंट ट्रस्ट बोर्ड जड़े सभ्य बा सभापति अच्छा
ତେଣୁ ସେଥିରେ ଥିବା କେତେକ ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କରାୟତ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭାଇକି ଗୋଟେ ହିତାଧିକାରୀ କରାଯାଉ ଆଉ ସେଥିରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେହେତୁ ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ନାଁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମସୁଧା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପରେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପିଡି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖତିଆନ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଣିକରି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର 4 ପିଲା, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଭାଇ ଭଉଣୀ 4 ଜଣ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଲିଆତି, କେହି ସେମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ପୌର ସଂସ୍ଥାର କେତେଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଗୋପନ ରଖିକରି କହିଲେ, ଭାଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଭାଇକି କଳ୍ପତର ଦାସଙ୍କୁ ତମେ ଦିଅ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ଆମେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେ ହିତାଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ ତାଗିଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯେନେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ମଚାରୀ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ମୂଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ତେଣୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ତେଣୁ ବହୁ ନିରୀହ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ଚାଳ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଘର ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘର, ଅଥଚ ତାଙ୍କର 4 ବଖୁରିଆ କୋଠା ଘର, 4 ବଖୁରିଆ ମାଟି ଘର ଥାଇ ଏକ ଅନ୍ନରେ ଥାଇ ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ, ତେଣୁ ସିଏ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଚଞ୍ଚକତା କ୍ରମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସତେ ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଗୁଆ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେବେ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ, ସେ କିମ୍ବା ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିମ୍ବା ଡିଲର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି, ସେ ଡିଲର ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଣନେଣ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇକରି ବହୁବାର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେଣି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ନାଁ ଗୋପନ ରଖିକରି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ, ଯେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯେ ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ତୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ବି ତୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥାଉ ସେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କିଛି ହେବ ତୋ ଭାଇ ପାଇବ। ତେଣୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏଭଳି ଅଭୟ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲି, ସେ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୋ ଘର ଟପି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ମାନେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ଧମକ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବେଆଇନ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଏବେଠୁ ବୋଧହୁଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲେଣି ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଥର ବିଜେଡି ପାଇଁ ଲଢିବେ କି ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାର ମଙ୍ଗ ଧରିବେ। ହୁଏତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଲୋକସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସିଏ ହୁଏତ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିକିରିରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, 2 ଦିନ ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଲା, ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିଲେନି, ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣକୁ ନ ମିଳିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେଠି ଜଣେ କ'ଣ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଉଛି, ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଉଛି, ସେଠି ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଏଠି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କାହିଁ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି? ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ସରକାରୀ ଦଳର କର୍ମୀ, ଆପତ୍ତିକାରୀ ମୁଁ ଜଣେ ଆଇନଜ୍ଞ। ଏଭଳି ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ମୋ ଅଭିଯୋଗକୁ ସରକାର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହିତାଧିକାରୀ ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆ ନେଇ ମୋତେ ପ୍ରକାଶରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିକିରେ ସେ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଗରିବ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ କି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଇକି ଫଳରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଧନଶାଳୀ ବଳଶାଳୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ। ତେଣୁ ମୋ ଭଳିଆ ଆଇନଜ୍ଞ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଧମକ ମିଳୁଛି ଯେ ତୁ ଯାହା କଲେ ବି ମୁଁ ପାଇବି, ତେଣୁ ସେ ନିରୀହ ଗରିବ ମହିଳା ଲୋକ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ? ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇର ଏସ୍ଡିପିଓ ରଞ୍ଜନ ଦେଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଲା, ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ, ନହେଲେ ସେତକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଇ